Madam Chair, much has been said about the President's dream for South Africa. In particular, it has been mentioned that while the President dreams, ordinary South Africans are forced to live the nightmare of poverty, poor service delivery, poor healthcare, an even worse standard of education, and crippling unemployment. And though the responsibility to improve the lives of ordinary South Africans does not wholly lie with the Department of Labour, it should make an enormous contribution towards transforming the current nightmare into a dream. Labour restrictive legislation and policies are the root cause of large companies taking their factories and business elsewhere. Onbuigsame arbeidswetgewing is een van die grootste hindernisse in die pad van ekonomiese groei. Werkgewers, nie net werknemers nie, agbare komitee-voorsitter, moet ook ondersteuning van die departement geniet, because without employers, there would be no employees. Dit is belangrik vir die departement om 'n gesonde balans te handhaaf. Werknemers moet teen uitbuiting en wanpraktyke beskerm word, terwyl daar ruimte gegee word vir die privaat sektor en veral klein sakeondernemings om werk te skep terwyl hulle steeds kan oorleef. Die departement moet erns maak met die nuwe taak wat hom opgelê is, naamlik die taak van werkskepping, soos die agbare minister genoem het. Maar tans is baie van wat die departement doen en voorstaan, juis in kontras met hierdie nuwe mandaat. The current budget speaks only to the department's original mandate, that of proper enforcement of labour legislation. The expanded responsibility of the department, however, now includes job creation. Therefore, this very legislation should be reconsidered for the department to fulfill its mandate. Verkeerde prioriteite en populistiese beleidsrigtings moet gestaak word. Suid-Afrika het 'n welsynstaat geword met nagenoeg 17 miljoen Suid-Afrikaners wat afhanklik is van maatskaplike toelaas. Dit is meer as die 16.3 miljoen Suid-Afrikaners wat tans werk het. Suid-Afrika se uitgebreide werkloosheidskoers in aggenome moedelose werksoekers is tans 38% en jeugwerkloosheid 'n allemintige 55.2% wat die hoogste is in die wêreld. Afhanklikheid van maatskaplike toelaas het tussen 2001 en 2016 met 328% toegeneem. Hierdie syfers illustreer duidelik dat die departement 'n reuse taak op sy skouers het om hierdie welsynstaatskip om te draai en dit nogal met 'n ontoereikende begroting. Die voor die hand liggende oplossing vir Suid-Afrika se werkloosheidsprobleem is natuurlik dat volhoubare ekonomiese groei bevorder moet word, which will never be obtained while the government's only objective is to redistribute wealth. You cannot increase and create wealth by dividing it. Policy associated with redistribution must be reviewed and the private sector must be enabled to create sustainable employment opportunities without too much state interference. Regstellende aksie, quotas en swart ekonomiese bemagtiging word al hoe strenger toegepas en kom neer op staatsinmenging in die privaat sektor en dit, agbare kollegas, kortwiek werkskepping. Rasgebaseerde aanstellings en quotas bedreig ekonomiese vryheid en reduseer aanstellingskriteria tot slegs ras, waar kundigheid, vermoëns en ervaring nie in ag geneem word nie. Die gebruik van veldkleur as kriterium vir bemagtiging is 'n veelvuldige onreg, and as they say, Madam Chair, those who do not learn from history are doomed to repeat it. Honourable Minister, through you, Chair, instead of further criticising the current state of affairs, the FF Plus offers the following 5-point plan to curb unemployment in our beautiful country. Labour legislation should be amended as to promote job creation while maintaining fair labour practices. The power of trade unions must be restricted and any irresponsible actions that lead to the loss of jobs must be prevented and sanctioned by legislation. Race-based affirmative action and BEE must be terminated. These policies have failed all South Africans, in particular because, and the youth in particular, because only a small elite benefits from it. Die VF Plus is ten gunste van 'n jeugloonsubsidie wat, indien dit korrek en billik geïmplementeer word, daadwerklik jeugwerkloosheid kan aanspreek. Dit moet egter nie aan diskriminerende voorwaardes gekoppel word nie. And lastly, Minister, the close collaboration with other departments, like the Department of Higher Education, is essential, because education and training must equip the youth for the workplace. Ons land beskik oor 'n demografiese dividend in die volgende paar jaar weens ons jong bevolking, wat aangewend kan word om grootskaalse groei te bewerkstellig. Kom ons wend dit aan, rig die departement se vizier op volhoubare beleidsrigtings, sonder raske diskriminasie en verdelende praktyke, en fokus op die toekoms deur ontwikkeling.